آمد کی جہاں تک کی بات ہے تو سب سے پہلے جو رقم ہم لوگ جمع کرتے ہیں وہ مہینہ کے اعتبار سے جمع کرتے ہیں، جسے ہم ماہانہ رقم کہتے ہیں۔ تو ماہانہ رقم جو ٹرسٹ میں اس سال جمع ہوا ہے، پچھلے بقرعید سے لے کر اس بقرعید تک وہ کل رقم جمع ہوا ہے 30,271 روپیہ۔ یعنی اتنے لوگ جو ہر مہینے اپنی رقم جمع کرتے ہیں وہ رقم کتنا ہے؟ 30,271 روپئے جمع ہوئے ہیں ٹرسٹ کھاتے میں۔ اسی طریقے سے اس مرتبہ یا پچھلے سال سے رمضان مبارک میں بھی ٹرسٹ اپنی ایک رسید کاٹ رہے ہیں اور اپنے ٹوکن کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں بھی بہت سے حضرات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ رمضان کے موقع پر کسی نے اپنی زکوٰۃ کو دیا ہے، کسی نے کسی احتیاط امداد کے طور پر اپنی رقم کو جمع کیا ہے۔ تو اصل جو ہے زکوٰۃ اور فطرہ جو خاص طور سے رمضان مبارک میں ادا دیے جاتے ہیں، اس کی جو رقم جمع ہوئی ہے اس سال وہ ہے 16,700 روپیہ۔ یعنی زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر سے جو رقم ٹرسٹ میں جمع ہوئے ہیں وہ ہے 16,700 روپیہ۔ اسی طریقے سے اس ٹرسٹ کا ایک فنڈ چلتا ہے مسجد کا، کیونکہ ٹرسٹ کوئی ایک کام نہیں کر رہا، کئی کام کر رہے ہیں، تو ہر کام کے لیے ہر ایک الگ الگ فنڈ ہے جس کو مد کہتے ہیں اردو میں۔ تو الگ الگ ایک اس کا فنڈ ہے، ایک مسجد کا فنڈ ہے۔ تو مسجد کے فنڈ میں اس سال جو رقم جمع ہوا ہے وہ 1,000 روپیہ، جو ایک خاتون نے جو دور دراز کی رہنے والی ہے اور ٹرسٹ میں کسی سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو معلوم چلے گا، انہوں نے 1,000 روپیہ ٹرسٹ خزانہ میں مسجد کے لیے جمع کیا تھا۔ اسی طریقے سے ایک فنڈ ہے ٹرسٹ خزانہ کا علاج و معالجہ، جب کوئی بیمار پڑ جائے تو اس بیمار کو کچھ رقم دی جاتی ہے اپنے ٹرسٹ سے، تو وہ اس معالجہ علاج و معالجہ کی جو فنڈ میں رقم جمع ہوئے ہیں وہ رقم ہے 5272 روپئے، یعنی 5,272 روپیہ۔ اسی طریقے سے ٹرسٹ خزانہ کا ایک فنڈ ہے امداد و صدقات نافلہ۔ دیکھیے صدقات دو طرح کے ہیں، ایک زکوٰۃ اس کو بھی صدقہ کہتے ہیں، اور ایک صدقہ جو ہے نفل کے طور پر ہے، انسان اس کو جہاں چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ اس ملک میں جو رقم جمع ہوئے ہے وہ ہے 26,500 روپئے، یعنی 26,000 روپیہ، 26,500 روپیہ۔ یہ کس فنڈ میں؟ امداد و صدقات نافلہ۔ اسی طرح سے ٹرسٹ خزانہ کا ایک فنڈ چلتا ہے شادی بیاہ کا۔ شادی بیاہ کے فنڈ میں جو رقم جمع ہے وہ 18,550 روپیہ ہے، 18,550 روپیہ جمع ہوئے ہیں پچھلے بقرعید سے لے کر اس بقرعید تک۔ اسی طریقے سے اس سال جو ٹرسٹ نے کام کیا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا، نماز مقابلہ رمضان مبارک میں رکھا گیا تھا۔ اس کے اندر جو ٹرسٹ نے خرچ کیا ہے وہ کافی اہم ہے، اور اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوئی، سائیکل بھی دیا گیا، اور آپ نے کئی پروگرام کو دیکھا بھی ہوگا، جو دور دراز ہے وہ بھی دیکھے ہوں گے۔ اس میں جو رقم خرچ ہوئے وہ تقریباً جو جمع ہوئے تھے 4800 روپیہ اس کے لیے جمع ہوئے تھے، 4800 مکمل خرچ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹرسٹ اپنی جانب سے کچھ خرچ کیا اس میں۔ تو بہرحال یہ سمجھنا ہے کہ نماز مقابلہ کے لیے جو رقم جمع ہوا تھا وہ جمع ہوا تھا 4800 روپیہ۔ ابھی آمد کی بات چلے گی، کتنے روپیہ آئے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے۔ تو نماز مقابلہ کے لیے آپ حضرات نے جو رقم جمع کیے تھے وہ رقم ہے 4800 روپیہ، 4,800 روپیہ۔ ایک کام ٹرسٹ نے کیا، ٹھنڈی کے سرد کے موسم میں اپنے مدرسے کنز العلوم میں بچوں کو جیکٹ تقسیم کیا گیا تھا۔ تو اس جیکٹ کی تقسیم میں جو حضرات اپنے رقم کو جمع کیا وہ تھا 11,100 روپیہ۔ یعنی جیکٹ کے لیے پورے رقم جو جمع ہوئے ہیں وہ 11,100 روپیہ جمع ہوئے تھے۔ یہ مکمل جو آمدات ہے، یعنی ٹرسٹ خزانہ میں پچھلے بقرعید سے لے کے اس بقرعید تک کتنے رقم جمع ہوئے، ہر ایک فنڈ کو ملا کر وہ جمع ہوئے تھے 1,14,193 روپئے۔ یعنی ایک سال کا یہ آمد ہے ٹرسٹ کا 1,14,193 روپئے۔ یہ ہے ٹرسٹ کے آمد جو آئے ہیں، اس میں ٹرسٹ میں جو رقم جمع ہوئے۔ اب ظاہر ہے جو رقم جمع ہوئے ہیں اس سے خرچ بھی ہوئے۔ تو یہ خراجات کے دیکھیے، جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماہانہ جمع 30,000 روپیہ ہوا ہے، تو ماہانہ جمع
रकम में से 32,635 रुपया खर्च हो गए। गोया महीना में जो रकम आपने जमा किया था उससे 2,000 के करीब रकम ज्यादा खर्च हुए। इसी तरीके से ज़कात और सदक़ात में जो खर्च हुए हैं वो 8,540 रुपया है। इलाज और मुआवजा के खर्च में जो खर्च हुए हैं वो है 5,000 रुपया। शादी के लिए जो रकम जमा हुए थे उसमें से जो खर्च हुए हैं वो है 5,502 रुपया खर्च हुए हैं। इसी तरह से नमाज मुकाबला में क्योंकि रकम कम जमा हुआ था तो लिहाजा ट्रस्ट ने अपनी तरफ से खर्च किया है, वो खर्च हुआ है 13,760 रुपया। इसी तरह से जैकेट के तकसीम में हर एक लोगों ने जमा किया है, लेकिन उतनी रकम जमा ना हो सके कि पूरे जैकेट को उतने में लिया जा सकते, तो कुछ रकम ट्रस्ट से दिया गया है और वो रकम है 2700 रुपया। 2700 रुपया ट्रस्ट से खर्च किया गया है। ये है ट्रस्ट के आमद और अखराजात, यानी जो रकम आए हैं वो हैं और जो रकम खर्च हो गए हैं वो है। तो ये गोशवारा है कि किस फंड में कितने रकम मौजूद है, किस फंड में कितने रकम मौजूद है अभी ये बताया गया है, और किस फंड में कितने रकम कर्ज लिए गए हैं ट्रस्ट के जमाशुदा रकम से। माहाना जमाशुदा रकम जैसे बताया गया कि जितना जमा हुआ है उससे 1364 रुपया ज्यादा खर्च हुए हैं, गोया कि ये कर्ज हो गया ट्रस्ट। ज़कात और सदक़ात फित्र में बचत रकम है 8,160 रुपया, यानी जितने रकम जमा हुए हैं तो कुछ खर्च हुए और बचे कितने 8,160 रुपया। इसी तरह से मस्जिद में जो बचत है वो 1,000, जैसा कि सुना आपने जमा हुआ था लेकिन अभी कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ तो मुकम्मल तौर पे 1,000 बचे हुए हैं। इलाज मुआवजा में जो रकम जमा हुए थे वो 5200 कुछ रुपया थे, इसमें से 5,000 खर्च हुए और उसमें से बचे हैं 272 रुपये। तो अभी ट्रस्ट में 272 रुपये इलाज मुआवजा की मूद में रकम मौजूद है। इमदाद और सदक़ात में बचत जो है वो 26,500 रुपये, यानी मुकम्मल बचत है, इसमें से अभी कुछ खर्च ज़्यादा नहीं हुए। इसी तरह से नमाज मुकाबला में जो कर्ज लिया गया वो 13,760 रुपया है, और जैकेट के तकसीम में जो कर्ज लिया गया जो पहले बताएंगे 2700 रुपया है। ये है ट्रस्ट के मुकम्मल हिसाब एक साल कबूल, यानी पिछले साल पिछले बकरीद से लेकर इस बकरीद तक का मुकम्मल हिसाब आपके सामने पेश किया गया है। किसी को अगर तफसील में समझना है तो यहाँ पर गोशवारा मौजूद है, ये इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अब ये है कि जैसे कि मीटिंग, मान लीजिए मीटिंग हो, इस मीटिंग में जो जो हाजिर है वो अपना दस्तखत करेंगे, अपने हाजिरी के एक तरह से पेश करेंगे कि हम लोग इस मौके पर हाजिर थे। उसके लिए अभी आपके सामने ये पर्चा बनाया जा रहा है, आप इस पर दस्तखत फरमा दें जो लोग मौजूद हैं। ट्रस्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से चल रहा है, हम और आप बखूबी जान रहे हैं। लेकिन 5 साल से चल रहा है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को पर तवज्जो देते हैं, इस चीज़ को लेकर फिक्रमंद होते हैं। कोई ऐसा ऐलान किया जाए या कोई सी जिम्मेदारी दी जाए, कोई सी जिम्मेदारी दी जाए तो जिम्मेदारी को बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो अपने से एक्सेप्ट करते, उसको कबूल करते हैं या इसी तरीके से उस काम पर उतरते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो वो काम करते, 3 आदमी को छोड़कर, जैसा कि हम हो गए, मौलाना नौशाद साहब हो गए और इसी तरीके से मौलाना वैस कबीर साहब हो गए। ये 3 आदमी को छोड़कर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं कि जो इस ट्रस्ट को लेकर जो फिक्रमंद हो, तो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो फिक्रमंद नहीं रहते हैं। तो इन्हीं तमाम बातों को देखते हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना काम करने के बावजूद बाहर में रहते हैं, इस ट्रस्ट के लिए, इस ट्रस्ट को इमदाद कराते हैं। तो उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट, एक छोटा सा रखा गया जिसमें से 3 आदमी का नाम आया है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले बड़े भाई मंजारुल हक साहब है जो काफ़ी मेहनत करते हैं, कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है लोगों को ट्रस्ट से जोड़ना या इसी तरीके से महाना पैसा बाकी हो तो उनको तसल्ली का ये काम करते हैं, बहुत फिक्रमंद रहते हैं। तो इसीलिए इसका कोई कीमत, कोई दाम नहीं है, छोटा सा गिफ्ट दिया जा रहा है, तोहफा है। एक रुमाल है और रुमाल के साथ साथ एक ट्रॉफी है, एक अवार्ड है। तो इसके लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ मौलाना वैस कबीर साहब को कि भाई मंजारुल हक साहब को ये ट्रॉफी से नवाजे।
کا استقبال کریں. صرف قرآن